Agparintumen tayo. Kararag kinakatalig. Diyos, Ama na kabalin amin, kanagnanayon nga ako. Bigbigan mi anak nuan yaman, kin naman nga asim kada kami. Ken aminen mi asi papakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi, ipanagtalek mi ken ka, ken iti tunggal maysa. Iti sigagagar anakem, sungbatan mi, ti ayab mo, agbalin adalan. Babaen, ti panangulimi, ti biyag mi, amay tulad ken Kristo. Amumi aday toy nga ayab mo, kalikaguman na, agbalin kami, akatalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi, anak nuan yaman, dagiti parabor mo. Ipatek ken usaren mi ida, tinainsiriban, awagas. Iburay mi ida, asiayat, kadagiti pada mi atao, ket isubli mi ida, makay-ayo ken ka. Ikumit mi, dagiti pagbagimi, ti agtultuloy, apan nakatubay mi, kas katalek mo. Kas tamet ten, nga ikagumaan mi, nga awisen, dagiti dadumang, agbalin, akatalek mo. O Diyos, Ama nakabalin amin, kanagnanayon nga ako. Dawaten mi, takas, ipanangirugim da ito'y nasaya at akananakim kada kami. Itong palmumet laeng ken Kristo, anak mo, ken apo mi. Amen. Apo San Jose, ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos, ti bugbog tong anak na. Agtugaw kayo. Dagiti panggep, anawat ti daytoy a misa. Misa pagyaman, nakapuo ka dagiti sumaganan. Miriam, Krishna, Aril, Cristel, and Clayton. Joel and Daisy Baldos. Christopher Sius, and then John Sanchez. Jose Palo and family. Mr. and Mrs. George Cabrillas and family. Special intentions from Rene Princene and family. From Edgardo Lacquer and family. Thanksgiving and special intentions of Mrs. Joy Bizares and family. From Nolet ken ti Pamiliana, ken birthday blessings para ken Joan Pontejon. Panangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganan. Henara Samson, Nicolas Samson. Joseph Batino, Concepcion Gapos, ken amin aminatay ti Sekera ken Batino. Agaton Kadoy, Francisca Kadoy, Perfecto Kadoy, Felipe Kadoy, Bless Jane Cordova, ken amin aminatay ti pamilya Kadoy. Siriaco Carsula, Romana Carsula, Modesto Carsula, Dominga Carsula, Veronica Viador, Avelino Babida, Richard Babida, ken amin aminatay ti pamilya Carsula ken Paksa. Simon Bisquera, Genesis, Danilo, Jeffrey Paz, Perfecta Gutierrez, ken amin aminatay ti pamilya Bisquera ken Baldo. Ernesto Borillo, Joy, Arnel Borillo, ken Mr. and Mrs. Ignacio Piedad. Peregrino Alcos, Marcelito Alcos, ken John Lloyd Reyno. Maria Cabrillas, Agustin Cabrillas, ken Abraham Cabrillas, Wilfredo Longhino, Paterno Pacano Sr., ken Wilfredo Pacano. Arsenio Bigornia, Emiliano Pacleva, ken Romeo Pacleva, Vicente, ken Segonda Ragsag, Zoila Regua, ken amin aminatay ti pamilya Ragsag, ken Regua. Ernesto, ken Arsenia Arellano, Santiago Arellano, Catalina Borillo, Remedios, ken Alfredo Obrero Sr., Marina Viu, ken amin aminatay ti pamilyada, Efren Kiba, Melba Kiba, Bernarda Kiba, Vitoriano Kiba. Antonio Sr., ken Estrella Baldos, ken amin amintay ti pamilya Fernandez, ken Baldos, ken Misa de Gloria para ken ni Baby Angel de Luna. Constante Sr., ken Lelita Tobanya, ken amin aminatay ti pamilya Blase, ken Tobanya. Albino Pilarta Sr., Felisa Pilarta, Nelson Pilarta,
Novelita Casigay, Marites Pilarta, Berlin and Mark Pilarta, Peter Jan Villasigui, ken Nove Casigay, Alberto Belena, Asuncion Belena, ken Amin Aminatay, Di Belena ken Plural, Dominga Cabaya, Marcela Cabaya, Martina Palino, Isaac Cabaya, Clara Valeros Santos Alzate, Romeo Vargas, Isidro ken Mary Vargas, Ignacio ken Juana Purisima, Regulo Purisima, Berning Tamo, Angelito Beynosa, Liberty Vargas, Concepcion and Veronica Perez, ken Amin Aminatay, Pamilya Vargas, Purisima ken Tabalansa, Benedicto Garcia, Maxima Herior de Guzman Sanchez, de Vera, Henryon ken Advincula family, Misa de Gloria para ken ni Eras Odesi Sanchez, Pilamon Madriaga, Rosita Madriaga, Bong Madriaga, Joveni Madriaga, ken Amin Aminatay, Pamilya Madriaga, Mailet ken Dakel, Elmiljo Paz, Lucena Olivia, Simplicio, Gregorio Pacubas, ken Amin Aminatay, Tipas ken Pedron, Rodolfo Francisca, ken May Benita, Nelson Felicitas, Rowena Felicitas, Joey Christian Felicitas, Amador Felicitas, ken Amin Aminatay, Pamilya Felicitas, Anacleto Litong Felicitas, Rosalina Felicitas, Vicente Felicitas, Severo ken Laureana Sanidad, ken Amin Aminatay, Pamilya Felicitas ken Sanidad, Laudencio Malunga, Natividad Malunga, ken Amin Aminatay, di Pamilya Malunga ken Seril, Lorna Princena, ken Amin Aminatay, di Pamilya Apari ken Princena, Ador Trinidad, Felipe Bringas, Tony Boy Bringas, Agustin Trinidad, Aurora Trinidad, Ernesto Trinidad, Teresita Trinidad, Carmelita Trinidad, ken Esteban Trinidad, Renato Valera, Dionisio Cabang, ken Melba Batalon, Agustin Cabrillas, Maria Cabrillas, Joel Cabrillas, ken Amin Aminatay de Cabrillas, Elias Tabanyag, Loncia Tabanyag, Benigno Padre, ken Jerry Padre, G.J. Cabrillas, Norma Palo, Hernando Palo, Fernandina Palo, Herminio Palo, Julia Palo, Veronica Espiritu, Jan Palo, Vicente Vizquera, Felipe Vizquera, Eugenio Ancheta, Nemesio Ancheta, Leona Ancheta, Benaventura Ancheta, ken Amin Aminatay, di Pamilya Ancheta, ken Padilyon, Mariano Consuelo, ken Maura Vizquera, ken Amin Aminatay, di Pamilya Vizquera, ken Acosta, para ti Kararwa, de Eloterio Visares, Mila Visares, ken Amin Aminatay, di Pamilya Visares, Alfredo Pacorsa Sr., ken Amin Aminatay, di Pamilya Pacorsa, Misa de Gloria para kay Baby John Diaz, Misa Pagyaman, nag-apo ka na namsel para Milbugal, kay Mr. and Mrs. Jose Patino and family. Ay tayo pa din niya ako Diyos, mabalin ako na entayo. Anyamit dahi ta ang nakakatawa sa lunsod mo. Pudno kadi analawag nga ayaten tayo ti Diyos, ti amin ang puso, kararwa ken panunod. Adda na sayaat apang subok, iti panagayat tayo ti Diyos. Kasano ti kinaanos mo, iti naalas, ti kababalin na nga asawang, wenno ti padam atao. Mapakawan mo kadi, ti gayem mo anang sweetit ken ka, iti napatek a negosyo. Mayat mo kadi pailaeng tay karubang ananidarong ken ka, gapo iti beddeng ti sanikwayo. Ti kaarubang ket isu ti makita alanga ti saan a makita a Dios. Dawaten tayo ngarud ken ni Apo Jesus ti daytoy a misa, tapno mailasin tayo isuna kadagiti kaaruba tayo. Ti mangidaulo ti panagkanta ket dagiti parish choir. Tumakder tayo para ti kanta ang
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket idaton tayo idaamin iti Apo. Dawaten tayo ita ti pamakawan na ken panangaasina. Agkompesara iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakapsa. Tasya nakabaso na. Iti panunod sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko nay. Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria nagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos. Ken kada kayo met kakapsa. Tay kakaasi na kumati ako tayo kay Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos. Ket kalpasan, ipan na kapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Manakabalin kitag nanayon na Diyos, dagdagam ka ti pamati, inanama ken ayat mi. Ipaay mo kuma tatong palen mi asi ayat ti bilin mo, tapno magunod mi ti biyak ngayon karim. Kapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Nuranggasan nyo ti uray siya sino abyuda wenno ulila, sumged ti pungtot ko kada kayo. Daytoy may basa na adaw iti libro ti Exodo. Imbaga ti Apo ken ni Moises, nga ibaga na daytoy kadagiti Israelita. Di yuranggasan wenno parigaten ti maysa agan gannaet. Laglagipen nyo agan gannaet kayo met idi ijay Ehipto. Di yuranggasan ti uray siya sinuman abyuda wenno ulila. Nuranggasan nyo ida, siya nga Apo, ipangag kunto ti asog da nga agpatulong kanya. Sumged to ti pungtot ko, ket patayen kayto iti gubad. Mabalon to dagiti asawa yo, ket maulilan to dagiti anak yo. No pautangan nyo ti kwarta ti siya sinuman anapanglaw, kadagiti tattao, di yu tultuladen ti agpapautang apaanakan na ti pautang na. No alain nyo ti kagay ti siya sinuman, akas panangigawid yu ti utang na, masapol nga isubliyo ti kagay na sakbay iti ilelenek ti init. Kaday talaeng ti mabalin na nga usaren, apang papudot ti bagina. Anyan tupay ti pagturog na. Inton umasog kanyak, apatulungan, ipangagpunto agsipod taman nga asya. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ng Diyos. Ayaten ka o Apo apigsa, ti Apo ti salakan ko, isuki bato asariketket ko. Ti Diyos ko ti bangsalaknib kanya, ket awan to ti pakananwa. Kas maysa akalasag sa lakniban na, ikaluya ken aywanan na. Umawagak iti Apo et isalakan na kadagiti kabusor ko. Agbiag ti Apo, madaydayaw, isalaknib ko. Ti Diyos, isalakan ko. Pakaamuyo ti kinatanot na. Ket ti Diyos, nagitinaindaklan, abalay ti ari na. Ipakita na ti di balbaliw maayat na iti pinili na.
kalikodan nyo dagiti Diyosen, ket agserbi kayo, itinapaypayso ken si bibiyag a Diyos. Imaybasa na adaw ito muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Amuyo ti panagbiag mi, hindi nakipagtaeng kami kada kayo. Nagpaay daytoy apagsayaatan nyo. Da kami ken Apo titinulad yo. Nupay kasta, uray ti panagsagabayo kapo itinawat yo asao, kaskas di nga adaragsak yo iti Espiritu Santo. Iti kasta, nagbalin kayo apagulidanan dagiti amin a mamati, ijay Macedonia ken Grecia, idamag a may papan iti Apo. Ngem nagdinamag payen kadagiti amin a disso iti pamatiyo, iti Diyos. Awan nga rod ti masaumi, saritaen amin dagijay at tao, ipanangawat yu kada kami, idi sumarungkar kami, kada kayo, ken ti panangtalikod yu kadagiti Diyosen, tapno agserbi kayo iti napaypayso ken si bibiyag a Diyos, ken tapno urayan nyo iti ay ti anak na nga agapu sa dilangit. Isu daytoy ni Jesus a pinagungar na, ken mangisalakan kada tayo iti umayto a pungtot iti Diyos. Isao ti Apo. Nagyaman tayo ni Diyos. Ti Amo adda kumakana kayo. Kasta kumamit ken Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsura ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka. Nagumhong dagiti Pariseo, idi nadamag na a pinagulimag ni Jesus dagiti Saduceo. Maysa nga abogado kadwada, tinangpada sa mangsuot ken Jesus, babaen iti saludsod. Maestro, kinunana. Anya ti kang runaan na bilin iti linter. Ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo. Insungbat ni Jesus. Dahito iti umuna ken kang runaan a bilin. Ti may kadwa kang runaan a bilin umasping iti umuna. Ayatem ti pada matao, as iti baging. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti panunsuro dagiti propeta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, Kristo. At kano idi may nga ubing, pagpag na iti ruar, iti shopping mall, sirip-siripan na dagiti pagatgatan, iti oneg iti shopping mall. Buy-buyain na pa dagiti na duma-duma nga Christmas decorations nga may lago. Kastamad din DJ Belen, nativity scene.
Nadlaw da ito iti may nga baget nga sombrek kuman iti dayta nga shopping mall. Kat tinawis na asimbrek da ito ubing iti mall. Na nakita na nga isla awan na pulos ti ammo da ito ubing. Inananong sa namin istorya kan inlawlawag ti da ito ubing ti may papan iti Paskwa. Ken ti kay papanan iti Paskwa. Ay ayaten tayo unay ni Apo Diyos. Dahil iti kunanay ti uping. Mom barog, kinayat na asukbuten na tayo iti basol. Iso nga imay ito'y daga. Ayanak iti may nga pulloong. Kas may nga nanumo nga anak. Iso dahita ni Jesus. Am-amom ni Jesus. Tinno iso na lola kung natin uping. Iso dayjay inistoryakan ka. Untan, tagumatang tayo ti padbado ken sapatos mo, matang tapay ti ay ayam mo, kadakan kanen, ngayawi mo di balayo, kalpasan na mapantan tumangan, di restauran. Nakaragdag sa ti uping. Idi romromor na itimol, sinalunsod na ito'y ubing. Tula, daman damagat. Tula, si kakadi, ti Diyos. Saan? Wala na natin bakit? Nga may saag kadagiti sinupot ni Apo Diyos. Apay nga dinamag ko na ita. Ngamin, tula, dagiti inaramid mo kanya, dagiti inted mo kanya, kat kasla aramid ti Diyos, ako na ang mga ayat unay iti tao. Karabsad, ayat, daytoy mensahe ita. Ayat, nakalawlawa, isakupan na daytoy, ken nakalawlawa man daytoy nga topiko. Nga ilimitar tayo man, ito'y nga pagpampanunutan tayo may panggap iti ayat. Manipod iti mensahe kan panorsoro ni Apo Jesus. Amboyo kadi na at 613 wano innabagasot sa ngapulo ket tallo amin nagitibilbilin ni Apo Diyos ang masarakan iti umuna ano iti lima nga umuna a libro iti daan na tulang. Nagitoy nga inna magasot sa ngapulo ket tallo nga bilin ti Diyos sapol nga i-memorize ken suruten itunggal na singpet a Hudyo iti tao iti Israel. Ket manipod iditoy imbuksilan ni Apo Jesus ti Samari wenno pakadagupan. Nagitoy nga limited 613 nagbalin lang nga dua. Tiyo mo na kan kang runaan kunana iso ti panagayat iti Diyos. Kan ti may kadwa akang runaan agayos manipod iti mo na ket iso ti ayat iti pada a tao. Ayat iti Diyos. Dayto iti mo na. Sinalunsod nga minti may nga mestro iti linteg. Anya ti kang runaan kadag iti amin na bilbilin. Nakadano ako. Ita ti salunsod da. Kuyo kaya dalat tamat nga ibirukan iti tatayman saan nga masungbatan ni Apo Jesus. Nangarodan na masungbatan. Diyos isonak may kada tayo. Katinado nga ron niya po Jesus ti sungbat na manipot mutlaeng iti kararag nga aramaten itunggal Hudyo iti daan na tulag iti panangkararag na kadagitoy nga bilbilin na panaganan da ito iti teolohiya kas Shema Israel kararagan ti tunggal Hudyo mamindwa iti maysa nga aldaw. Anya ti Shema Israel, i-translate tayo manipod iti Hebrew nga lengguwahe na ket denggem Israel.
Hanggang Israel, siya ti Apo a Diyos mo, ket siya laeng ipagdaydayawang. Then, sa uwandan dagiti nakaad-adong nga linteg. So nga po na dagiti managpaliw, dagiti Hudyo, tapno sa anda nga malipatan, kan tapno iti kasta may pakita nga isuda ket ammo da tilinteg, nagaramit na tinakaat-atid nga nang isuratan da. Philacteries, kunada, iti daytoy linteg, ket iparabad na iti ulo da, unagyan iti tasel, iti cloak, wano, iti kagayda. Pakita da nga, amok ti linteg, may memorize ko pa yan, dadapay dito Kasta iti kayat da nga mapasama. So daytoy iti nangadawan ni Apo Jesus, iti daytoy ibaga na itatara tayo nga panorsoro. Tadagitoy galinlinte, ket kararang amang ipalagim iti ayat ni Apo Diyos, kadagiti tattao na. Ken tungpalen naman, dagiti bilbilin na. Iso nga saan na nga narigatan nga nangawat, iti day isungbat ni Apo Jesus. Kanya isungbat ni Apo Jesus, ayatem, ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwa, yan iti amin a panunot mo. Manipod da ito'y nadaw ni Apo Jesus, manipod iti first reading, ti libro ti Deuteronomio. Imay kadwa, nasungbat ni Apo Jesus, ayat iti pada a tao. Iti original translation, kung ano na kay suratan iti Biblia, iti Gospel, Kastamotin iti English translation na. Iti pada tao, good neighbor, wano kaaruba. Ti pudno apakai parangaran, apakai parangarangan kapsa ti panagayat iti Diyos. Ti ayat ko kani Apo Diyos, ket masarakan iti panangayat ko iti pada a tao. Awan na pulusan isabali nga explanation na daytoy. Kanawan na pulusan iti mabalin tayo nga pangbaliko. Wat tapno iti kasta nga mapektaran no nakagurgura. Uno nakagurgura. Awan iti pawayway ni Apo Jesus. Love of God is seen or witnessed in the love of the neighbor. Kadagiti Hudyo, siya sino ti karupa? Karupa da, kat isolaan da tayo padada nga Hudyo. Isang arod nga kagurgura da, as-asingan da, nagiti hentil, nagiti pagano. O hangad na kayo ti pinili ni Apo Diyos na kamilayan. Na kamila gagiin na yat nga ron. Dito ti kapanunutan da ini. Wano, na kayo nga tagapidigan. Na kayo lang dito'y pidigan na gagiin na yat. As kayat nga laing sa when if we interpret it in our present times, saan yung ayat ng nagiti na kami nga tanga tayo? Saan? Nga mga tangos to na dati kapanunod ako, nabaya, kapoy ti intermarriages. Nag-iinasawa mo, nagiti naduma-duman, nga taon. Nadapay hanga taga dito yung Pilipinas, nga asawaan ti taga-pidiga. Kung taga sa Balian Nasyon, asawain natin taga-pidigan. So, ngam dito, hindi kayat niya sa amuin para kadagiti Hudyo. Ngam namipinsan na binalbaliwan ni Apo Jesus di kay papanan na. Siya sino ti pudno a kaaruba, siya sino ti pada a tao. Iso daytay makasapod-pudno a makasapol iti tulong. Iso dayjay ti kaaruba. Kas iti istorya ni Apo Jesus, iti Good Samaritan. May panggap nga ron iti kaaruba nga lain, no apay nga, nag-istorya ni Apo Jesus. May panggap iti dayto na imbag a Samaritano. Nangitay daytoy, iti bilin ti Diyos, kani Moises, para kadagiti tattao, iti umuna may basa. Iyo ranggasan, dagiti biyuda, ken dagiti ulila. Tingat ang biyuda natin, ang biyudo. Amin, dagiti biyuda iti as-asingan man, dagiti tattao.
As asingan, yuda nga Hudyo, asingan ti pada na nga Hudyo. Kita yung kasano kontradiksyon, ti kapanunutan, dagiti Hudyo, ti may panggap iti panagayat iti pada a tao. As tamad nga ko na pinilig na ito yung sinaw iti first reading, iyo paanakan, ti ipautang iyo. Nakadakdakas dayta ngamin. Kapan nakaipakita, iti kasunganin nga panangayat ni Apo Diyos ken ka. No ko na, ay ayaten ka unay Apo Diyos. Katukad na ito'y iti nakasinsin ang umamen nga panagayat ko iti pada a tao. Siya sino ti pada a tao? Di ko natay-tay, di siya sino man ang makasapol pudpudno ang makasapol iti tulong. Nakapsan, saan tayo mabalin ang pagsinaen, ti ayat ti Diyos, ken ti ayat, iti kaarupa. Dahito kang runaan na bilin ni Apo Jesus. Dua, ayat iti Diyos, ken ayat iti pada a tao, ken si bibiyag a paganurutan tayo kuma, iti agdama. Iso kumati ang tartaray, iti dara, ken urat tayo. Itaw ang nasinaw ti puso na, ken natarnaw ti kararwana, napintas a kararwa, napudno ti palagayat na iti Diyos, ken iti panakipagserbina iti pada a tao. Ket ti tao amang dangran, iti pada na a tao, ina ay ayatan ti Diyos. Palangkantis, kunada, wano, agin po ko na, may bagang ay ayatan ni Apo Diyos, nga maawambat Apolos, itirik na, nga panagtulong, nga panagserbi, iti padam a tao. Kahit tayo nga ron, mangidalan ka na tayo, dahil ito nga panursuro ni Apo Jesus kakabsat. When amin tayo, awan iti labas na. Kubing, agtutubo, natangan, uray na kita'y dandanin pubusay, na kita'y agsaksakit, wano saan nga agsakit, amin tayo. Idalan na tayo kumaday ito'y panursuro ni Apo Jesus. Ngam nang nagruna ko ba, kadagiti adaan iti akem iti gimo, suruten tayo na ito'y nga panursuro ti Apo. Kas kadagiti agtuturay, kas kadagiti adaan akem iti pagtaingan, dagiti amaken inna, dagiti adaan akem iti pag-eskwelahan, kas kadagiti teachers, dagiti adaan akem iti simbaan, kas kada kami apapati. Di ka maragsakan, di ka di maragsakan aya, no iti may sang aldaw, papadasam amangin, dadama sabat mo, ket ibagana ken ka, kabsan, apay sika ni Apo Diyos, apay ngamin, kapu, tadagiti na imbag, ngayon tultulong mo iti pamilyami, aramin laeng ni Apo Diyos, dagita. An kakadi nga agisam, aan kadi nga lumabaan ka puso, no ka mangibagaten ka nga kaingas na kan ni Apo Diyos. Kapu kadagiti nakasaysayaan, ngay narapid mo kadakwada. Agsubli tayo nga ron kakabsat, itirong-rogi. Pasinawan tayo manen, tiayat tayo kani Apo Diyos. Amay pamatmat, babaen itinataknen, ken managayat kapanaglalangan-langan tayo at at tao. Agbalin tilubong tayo, saan laeng anay nagaan na lubong. No dikat lubong apangrugyan, iti pan nakapunas, ti baso. Lubong apakariknaan, iti adu a bendisyon. Lubong apangrugyan, iti biyak ana Diyosan, ken nay langitan. Sapay kuma, nakasta.
Mamati May sa Diyos, Ama, Ama nakabalin amin, anamarswa di langit, ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken di may sa nga ako, ani Yesu Kristo. Bugbugtong anak ni Diyos, nagtaod sa amin tiyempo. Diyos nagtaod ti Diyos, silaw nagtaod iti silaw, napaypay sa Diyos na nagtaod iti napaypay sa Diyos. Nayanak saan ng parswa, Diyos sa kasmelaeng iti Ama, ket gapuken kuana na aranit iti amin nga anda, gapu kayo nagtao, ken gapu di panakay salakan tayo. Imulog ka nagabot sa dilangit, ket nangala iti bagina ti Diyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamen alaylan sa iti krus, kapukala tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar ti may katulungal daw, paspalawin, dahil na San Juan asurat. Imulit sa dilangit, ket sutugaw, ti makanawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, dakno kumena, dahil ti simibiyag, ket dahil tinatay. Ket ti pagarian na dito ang patingga. Mati akmet ti Espiritu Santo nga ako, ken mamangte ti tibiyag. Isumang tao iti Ama, ken ti Anak, ket pagrubaban, ket daydayawen, may tibuyo iti Ama, ket ti Anak, ket nagsao babae, iti kadagiti profetas. Mati akmet iti Iglesia may Santa Katolika, ket Apostolika. Padayak-yak mo ti may sabon niya, apakapakawanan na iti basbason. Namnamae ti panagbuwar tag tinatay, ken ti panagbiag ti lubong masakbayan. Amen. Kumararag tayo kakapsat, iti manang nga asya Diyos, tapno ti ayat na kada tayo, biyagin na ti aramid tayo. Ken tapno ti ayat tayo, ket makaited iti kinaimba. Kuna tayo ngay sungbat, Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Tapno ti simbaan, nagiti tattao ti Diyos. Saan da ko nga magsarday, amang iwaragawag, babaen ti panuksuro. Yag, ken liturhiya, mati ayat ti Diyos, ken karuba, ket iso ti puso ti ebanghelyo, ket dagiti tattao, ket sagot ti Diyos, kada tayo, kumararag tayo. Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Tapno dagiti tattao saan amayaw-awan dagiti puso da iti agdama a sistema ti ekonomiya. Tapno ipakpakaunada kuma tinda panagagayem ken panagririn naen. Umararag tayo. Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Tapno adda pay laeng kwarto ti kaunggan puso tayo ken kadagiti pagtaengan tayo. Kadagiti ganggan naet ken kadagiti tattao anak tamang. Tapno si dadaan tayo kuma apang iparang. Kadagiti adda kada tayo anasasayaat ken dagiti pagbagi tayo. Kadagiti babasit at tattao nga ayaten ti Dios. Dagiti napanglaw. Ken malmalday ken kadagiti amin nga agsagsagaba. Umararag tayo. Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Tapno kadagiti saan ang makaamungo ti mamakawan. Kadagiti saan na unay ang napadasan tinagragsak ti biyag. Wenno dagiti saan ang napatgan kitarigagayda. Masapulan da kuma ti kinasaya at ti Diyos a panangasikaso ken panangaywan. Umararag tayo. Apo, pagbalinen na kami akalasugan ti ayat mo. Tapno tinakristiyanuan nagimong tayo, italbo tayo luma dagiti kakabsat tayo, saan ket di nga ipababalida. Awaten tayo ida as itatali, ken agpipin nakawan tayo luma iti kaunggan dagiti puso tayo, ket agmaymaysa tayo itinamnama, ken ayat, kumararag tayo. Apo, pagbalinin na kami akalasugan ti ayat mo. Kuna ayata Diyos mi, tulungan na kami nga agayat ken ka, ken iti padam ya tao, iti metlaeng pagrukodam. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen.
Ti mangidaulo, ti panagidaton, ket dagiti grupo, ti alintaktim, ti poblasyon is. Kumararag kayo, kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makaiayoda, iti Diyos sama aman na kabalin amin. Yamo, awaten ako maday kaya daton kaliti imam, ket may paay, apakay daydayawan, ket pakay gloryaan, tinagan na. Ken kastamin, apagimbagan kayo, ken tikadabukan, tinasantuan ng iglesia. Itaim kadapo dagitoy daton mi, ket ipaay mo, tati aramiden mi apagserbiken ka, agbanag apakaidayawam. Kapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamin ken Itag-ayo, di kita puspusoyo. kadadan asitlag ay diyan. Agyaman tayo iti Apo, adios tayo. May karing ketrupe. Pudnoo na may kari ket rombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso.
Agyaman kamken kaapon na santuan nga ama man nakabalin ketagnanayo na Dios gapuken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan iti agnanayo na panakaisalakan babaen iti panagungar na. Ket inlukat na ti rawangan ti langit idi muli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angeles ken sa santos, kiti kantami ti himno ti pakaidaydayawam adiag sarday. Sa tuwi amin na paswa, Pudno unaya po abig ka santo ket sikatigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panangrabiida nakala iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ka nagnanayo na tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo. Ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan, dagiti baspaso. Aramiden nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma, Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti Iglesiam, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asin nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyak mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo taipaay mo met, takaasim kada kami, aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin as santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan-o ken mangidaydayaw ken ka. Kapu ken Heso Kristo nga anak mo. Kapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo ang balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, ti agkuna.
dawaten mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat, ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol may ilisi kami. Ken iti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagkapu kanya, tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no diket ti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari, iti agnanayon nga awan ingkana. Ti kapya ti apukan kanayon, kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. At to'y ti Kordero ti Diyos, ni Apo Heso Kristo ang mangikat kadagiti basbasol tayo, nagasat tayo nga inawis na iti padaya ti Kordero. Apo, jak may kari, may kakanya, ngem ti may salay sa umapay mapagkot ti kararawa.
masungad a barangay eleksyon. Diyos, ama nakabalin amin, agkurno ken agrupbag kam ken ka. Agyaman kami, itisabot mo abiyag kada kami. Agyaman kami, di panangited mo, di kakaisuna nga anak mo, anang isalapan kada kami. Ako, tarabayan na kami kumati, Espiritu Santo, itinaldaw. Kang runaan, iti panagpilimi, kadag iti mangidaulo, kada kami, kadag iti barbarangay mi. Sapay kumata dagiti kandidato a papili anda-anda iti napudno panggep nga agserbi kadagiti tattao amang ibutos kadakwada. Respetaren da kuma ti dignidad ti tunggal tao. Liklikan da kuma ti panagusar ti kinaranggas, panaggatang ti butos ken anyaman awakas amay kaniwas iti panursurong. Ni Apo Jesus kuma ti pagwadanda ti panagserbi anapudno. Napnuan ayat ken hostisya. Ama anay nangitan, agunoy kami, iti panalaknib mo kada kami. Silawang ka, ti pampanunod, dagti adaan gagem, amang isaknap, ti panagmuten, ken agaramid, ti kinaranggas. Iti kasta, magunod mi, tinadalos, napudno, ken nakapapapati nga eleksyon, kada iti barbarangay mi. Ako, tarabayan kumaamin, nga agserbi iti eleksyon. Dagiti adda iti kumilik, dagiti manursuro, ken dumapay nga agakem kas Board of Election Inspectors. Dagiti tumulong a PPCRB volunteers, iti panangidaulo, dagiti papadi, ken agserserbi iti simbaan. Dagiti kameng ti PNP, ken AFP, amang tagiben ti linap ken talna. Dagiti kameng ti media, ken amin nga dakem na iti masungad nga eleksyon. Amin dagitoy dawaten mi gabuken Kristo nga apo mi. Iti pananibabaet ni ako Santa Maria, Arena ti Capia. Amen. Tumakder tayo. Kumararag. Apo iti daytoy a sakramento, nairanod kami iti padaya ti bagikan dara ni Kristo. Ipaay mo kadi tamayranod kam tumet iti padaya sa dilangit, iso ngay ladawan ken ibunga ti panagkumulgar mi. Kapuken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayo na panggep, anawat ti daytoy a misa. Misa pagyaman, nagapu kada ito sumaganan. Norma Tejero, Kenti Pamiliana, Janelle Ann and Gabriel Austin Bandin, Lorna Llanesa, Romeo Veleno and family, nagapu di Maysa Kapsa, Marcela Abero and family, Freda Laureta, Dante de los Santos and family, Shanko family, from Bien Ligornia. Thanksgiving and special intentions nagapumet kadagiti sumaganad. Casey Cabarobias and family, John Peralta and family. Special intentions and love offering to Jesus and Mama Mary from the team of Cap Erwin, United as One, Poblacion East, Piligan. J.M. Bandin and family, Mr. and Mrs. Cherubin Parinas and family, nagaputimay sa pamilya. El Mailet and family, nagaputimay sa kapsat. Love offering to Our Lady of Immaculate Conception from Team Aliptak, Poblacion East. Love offering to St. John Tadeos and Thanksgiving offering, nagaputimay sa kapsat. Birthday blessings and good health from Stanley Man. Panangikakaasimet ti Kararwa dagiti sumaganad. Romulo Pilarta, Teresita, Jenrom Reynard Jason, Romeo Pacleva, Herminia Pacleva, Maximo Padapat, Rogelio Aristotel, Leon, Isabel, Venecia, Jovita Balde, Bernardino Martinez, Romulo Bose, Elpidio Catalina Pascual.
Narciso Marcos, Dolores Marcos, Herminia Marcos, ken amin aminatay ti pamilyada. Isabelo Marcos Sr., Guadalupe Marcos, ken amin aminatay ti Marcos ken Brazil families. Jaime Tejero, Lorenda Tejero, ken amin aminatay ti pamilya Tejero ken Peralta. Pedro Lozano Sr., Salvador Esperanza Ernesto Cruz, ken George Pasamonte. Emiliano Pacleva, ken Carmelita Pacleva. Magsisisimo Padapat, Rogelio Pinicia Imyang Padapat. Gabino Margarita Leon ken Sabo Pacudlo. Antonio ken Lolita Padapat, Marcela Romeo ken Ronaldo Padapat. Benedicto ken Salceda Perlas, Marieta Perlas Bañez, Loreto Bañez, Dominga Bañez. Pamilya Aguilar ken De La Rosa ken Perido. Regino Aguilar Jr. ken Rosario Aguilar. Pauline Labrador, Gerardo Taay ken amin minatay ti pamilya Taay, Bragas ken Kadoy. Arthur and Lilia Alagao ken Misa de Gloria para ken ni Baby Janelle. Almario Abad Jansen Banayos, April May Abad ken amin aminatay ti Abad ken Brando family. Gina Bisquera, Roel Lorante Benauro ken Floret Benauro. Marciano Bacuang ken Mirna Arnel Guerrero. Fernando ken Reynaldo Benauro, Corazon Soriano and Erlinda Tadjo ken amin aminatay ti pamilya Benauro. Jesus, Jennifer Pasita, Emilia ken Roneng Pilarta ken amin aminatay ti pamilya Pilarta. Alejandro Abad, Amelito Abad, Darren Abad ken amin aminatay ti Abad ken Bagayo family. Felipe Del Pinado, Segundina Bubiles, Danilo Casirayan, ken amin aminatay ti Cortel Del Pinado ken Bubiles family. Elizabeth Manolito, Joy Malin Daisy Valera, ken Amando Asuncion Bringas. Misa de Gloria para kaday ti ubi. Alfie Abero, Ching Paconyo, Juan Boreta, Marina Boreta. Piserio Abero, Carmen Abero, ken Fernando Abero Sr., Wilfredo, Juliana Alfredo Abero. Jocelyn, Christian Alcantara, ken Baby Angel Princena. Felipe Lordinito, ken Esrelino Abero. Castor Leonila Arcadio Abero. Eduardo ken Eugenia Valera. Calixto ken Catalina Abero. Ignacio Tangkiling, Teodora Tangkiling, ken Micheline Mailet. Rosalinda ken Jose Oca. Romulo Blaya ken ti pamilya Javier ken Alzate. Danilo de los Santos Jimenez family ken de los Santos family. Guillermo Lopez Cabanilla Pineda ken Gonzales family. Andreo Apelado. Carmen ken Celestine Purisima Angelita ken Venerando Alma Basa. Regolo Purisima Bernardita Tamo ken amin aminatay ti pamilya Basa ken Purisima. Jose Feliciano and Vicente Pira, Ryan and Aniseta Dimla. Norwell Antonio, Edilberto Campos and Lucia Madriaga. Edilberto Felix and Demetria Campos and Paulina Madriaga. Benjamin Balia, Ward Alan Balia, ken amin aminatay ti Palino ken Balia. Minminatay ti pamilya Palekpek ken Juferio. Alfredo Laureta Sr., Esther Laureta.
Panchito Laureta, Michael Laureta, ken amin minatay ti familia Laureta, Palermo, ken Sipagan. Para ti kararwa ni Juanito Vasquez. Jesus, Lourdes, Florencio, Teresita, Pablo, Maura Alcos. Lapas at Bingkula, ken amin aminatay ti familia Alcos. Estanislao, Marta, Apolinar, Henedina, ken Jurela Alcos, ken amin aminatay ti familia Alcos, ken Apolinar. Regino, Margarita, Nicanor, Rodolfo, Loria, Domingo, Encarnacion, Virgilio, Baby Salinas, Silvia, Herrera, Eric Pedat, ken amin aminatay ti Loria, ken Salinas. Jeffrey Peralta, Fidencio, and Almario Mailet, Jesus and Fernandina Peralta, ken Micheline Mailet. Juanito, ken Cherry Ballesteros, Antonio Ballesteros, ken amin aminatay ti familia Ballesteros. Guillermo Mariano Servania, Pelaha Anulin, Salome Donato, ken Resti Bautista. Aurelio Servania Sr., Argentina Servania, Elmer Evelyn Crisostomo Servania, ken amin aminatay ti familia Servania, ken Pemato. Felipe Bringas, ken Tony Boy Bringas, ken amin minatay da. Francisco Noramita Agustin, ken Eugene Paganao. Felipe Antonia Rogelio Balia, Constante Lianesa, ken amin aminatay ti familia Balia, ken Lianesa. Awak ti kasal ni Adalbert Valderrama, anak na Rodrigo Valderrama, ken Mirna Gieb at taga Velasco tayong Abra. Kaya't na ikallaysa ni Niña del Rosario, anak da Desiderio del Rosario, ken Ana Marie Murados at taga Garreta. Petsa ti kasar, November 28, 2023. Lugar a pagkasaran, St. Catherine of Alexandria Parish, tayong Abra. Ni Rainier Glenn Benedito, anak na Rainerio Benedito, ken Glenda Belisario, at taga Son 5 Banget Abra. Kaya't na ikalaysa ni Clarence Marie Deliso, anak na Dionisio Deliso, ken Jodith Pilipina, at taga Poblacion West, Piligan. Petsa ti kasal, November 8, 2023. Ni Jobert Bocarile, anak da Washington Bocarile, ken Jocelyn Vasquez, at taga-Arab Piligan. Kaya't na ikalaysa ni Claricel Bosque, anak da Samuel Bosque Sr., ken Clarita Barpros, at taga-Arab Piligan. Petsa ti kasal, November 8, 2023. Ni Gestoni Garcia, anak da Nardito Garcia, ken Patricia Piedad, at taga-Sabulod, San Quintin. Kaya't na ikalaysa ni Iris Claire Eduarte, anak Lady Francisco Eduarte Jr., ken Iluminada Eduarte, at taga-Poblacion West, Piligan. Petsa ti kasal, December 16, 2023. Intun Martes, October 31, isutintay Panginang iturbos iti October a panagnegosyon tayo iti Panagsanto Rosario. Ti oras ti alas 5 ti malem misa dito'y simbaan, kalpasan ti misa maaramid ti Lord Living Rosary. Dagiti religious organizations si agakem kadagiti dekada ti misteryo. Intuno November 1, alas 6 ti bigat, misa dito'y simbaan, iti oras ti alas 8, misa sa Campo Santo, kalpasan na maisaruno ti manakawaris, nagti amin at antanem iti Katoliko, munisipyo ken pribado. Inton November 2, umiso nga aldaw ti panangalagiptay, kaday ti minminatay tayo.
Alas 6, tibigat, misa dito'y simbahan. Keti alas 8, misa kenwaris sa Jay Laskig Cemetery. Intun Sabado, misa sa Jay Alinaya, ti oras ti alas 5. Agyaman tayo kaday ti Paris Choir, anang idaulo ti panagkanta, daytoy a misa. Ken ti grupo ti Adibdak Team, anang idaulo ti panangidaton iti misa tayo. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo at kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Bendisyonan na kayo, timan na kabalin namin na Diyos. Si ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, Amen. na idatonen ti na Santo na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo, Diyos.